Halo Lur, bagaimana kabarnya Lur? Kali ini kita akan membahas film dari negara Zionis, judul originalnya Begidal. Dalam versi internasionalnya dikenal pula dengan judul ini Lur. Film ini dirilis pada 27 Mei 2021 di Israel ya Lur. Untuk sutradaranya disutradarai oleh Doron Eran yang pernah sukses lewat film Snapshot-nya ya Lur. Nah gimana Lur? Udah siap? Monggo ya Lur, bekicot. bekicot. שומע עמוס, בזמן הקרוב נצטרך הרבה יותר זמן פנוי. אני פשוט לא אגיע. ביי. לא נותן לך את הלגיטימציה לכל מה שקרה. Film ini dimulai dengan sebuah keluarga kecil yang pagi itu akan melepas satu-satunya putra mereka yang akan berangkat melaksanakan wajib militer Lur. Dia pun akan berada di sana selama berbulan-bulan ya Lur. Kesepian pun akan melanda pasangan ini Lur. Ini adalah sosok si suami yang bernama Sakar, diperankan oleh Aki Afni. Dia seorang lawyer sukses dengan memiliki firma hukum yang sangat terkenal di kota itu Lur. Dan ini adalah sosok si bininya Lur yang bernama Yael, diperankan oleh Ann Konopny. Dia seorang ibu rumah tangga Lur, dan sesekali dia juga bekerja sebagai agen properti sebuah perusahaan ya Lur. תעסיקו קצת אחד את השני, לא יזיק לכם. תדאג לנו, אנחנו נהיה בסדר. בסדר? תתקשר. Malam itu si Yael begitu lelah Lur, dan ketika Sakar minta Cikipiu dia pun memilih untuk bobo terlebih dahulu ya Lur. Nah oleh kejadian inilah membuat Sakar menggantung dan pusing 7 keliling Lur. Oleh karena itulah Lur, Sakar pun curhat kepada teman baiknya yang bernama Amos bahwa hubungannya dengan Yael bininya belakangan ini itu sendu banget katanya Lur. Yael seperti kurang panas katanya Lur, dan sangat susah ngajak dia romantis-romantisan. Dia pun terlihat sedikit bosan di rumah Lur. Nah si Amos pun memberi petuah-petuah hebatnya. Dia mengira Yael mungkin mulai bosan dengan rutinitas hariannya. Apalagi putra kalian kan udah nggak di rumah kata Amos Lur. Pasti dia suntuk dan butuh hal-hal baru dalam hidupnya. Itu jelas si Amos. מה זאת אומרת 20 ומשהו שנה? אנחנו עושים את זה אפילו סקס. יצא מהבית, ופתאום ארי, כאילו שהיא תמיד דואגת שאני לא אמות מרעב, אבל... Dan Amos pun segera memberi saran agar Sakar mencoba Lur mengetes kesetiaan bininya serta membangun hubungan baru dengan bininya itu dengan cara membuat akun palsu Facebook Lur dengan profil pria muda nan tampan, lalu merayunya sekalian ngecek ngapain si bini di rumah seharian. Nah ternyata saran konyol itu menarik banget bagi Sakar Lur. Namun setelah dipikir-pikirnya, saran itu sepertinya konyol Lur. Dia pun akhirnya mengabaikan saran dari Amos teman baiknya itu Lur. עמק, איך לא סיפרתי לי את זה אף פעם? לא סיפרתי לאף אחד. וכנראה שזה מה שרציתי. Di kantor Sakar itu sangatlah dihormati. Toh dia kan bosnya di firma hukum itu. Dan siang itu anak buahnya melihat Sakar tengah pusing 7 keliling. Dia pun mengajak Sakar hura-hura dan menunjukkan foto gadis cantik yang akan menemani mereka. Namun Sakar menolaknya Lur. Dia nggak tertarik sama sekali dengan hal itu semua ya Lur. מה, אתה חייב לספר לי איך אתה עושה את זה? מה זה אפשר להרוס חיים של בן אדם דבר כזה? Nah saat pulang ke rumah Sakar melihat Yael sibuk pula dengan teleponan. Nah disitulah Sakar berpikiran hanya HP lah yang mengisi hari-harinya di rumah si Yael ini. Dan disitu pula dia terpikir dengan saran Amos untuk mengetes kesetiaan si Yael bininya itu Lur. Dan Sakar pun mulai mengecek-ngecek cara bininya berkomunikasi dengan teman-temannya lewat HP si Yael ya Lur. Dia pun membajak HP bininya itu, sehingga dia bisa melihat aktivitas bininya di HP-nya itu ya Lur. Nah semua pun akhirnya direncanakan dengan matang oleh Sakar agar semuanya berjalan lancar. ראיתי אותך לפני כמה ימים ומשהו פח זינק עליי.
Sekilas kalau kita lihat hubungan Sakar dan Yael ini sih baik-baik saja, mereka tetap romantis ya lur. Sakar pun selalu disambut hangat setiap pulang kantor sama si Yael ini. Dan Yael juga terlihat sangat ceria ketika Sakar berada di dekatnya. Namun ketika Cikipiu, Yael selalu mengeluh letih lesu lunglai lur. Itulah yang membuat Sakar bertanya-tanya, kenapa ini semua? Kalau urusan lain oke lah, Yael masih melayani Sakar dengan sangat baik. Namun masalah Cikipiu dia teramatlah sulit ya lur. Nah, esok malam Sakar sengaja lembur di kantor lur. Malam itu dia mulai membuat akun FB palsu itu untuk ngetes bininya ya lur. Dia pun mendownload foto-foto model di Google sebagai profil Facebooknya itu. Namun Sakar belum ngechat bininya malam itu usai membuat Facebook itu lur. שלחתי אותו לעבוד. אוקיי? אתה רוצה להיכנס לך בפליות? עד שגם אני חייב לסיים להשתתף בעבודה. בינתיים. ביי. Dan Sakar pun segera pulang malam itu di mana Yael udah tertidur lelap lur, dan Sakar sengaja tak membangunkannya karena kasihan dengannya ya lur. Nah, esok pagi Sakar pun kembali berlaku romantis kepada Yael bininya itu seperti biasanya agar Yael tak mencurigainya ya lur. Dan mengejutkan sekali lur, tiba-tiba saja Yael pagi itu minta Cikipiu lur sama si Sakar, dan akhirnya bercikipiulah mereka di dapur di atas meja makan lur. Sekian lama absen akhirnya Yael pun kembali bergelut sama lakinya ya lur. Hari itu di kantor Sakar pun mulai ngechat bininya dengan akun FB palsu itu lur. Dan sekian lama ngechat nggak dibahas sama bininya ya lur. Dan sekian lama ngechat nggak pernah dapat balasan sama bininya itu lur. Dia pun kembali lembur malam itu hanya untuk menunggu bininya membalas chat itu. Namun sampai tengah malam dia juga nggak ngebalas lur. אולי נתחיל במשהו לא כבד. ספר לי על פספוס קטן שלך. הצטערתי לשמוע שאתה נשוי לא באושר. אני נשואה באושר. גם אם זה מאפס לגמרי את הסיכויים שלנו לצאת מהמרחב הווירטואלי. Maka pulanglah Sakar itu lur. Nah, di rumah Sakar nggak pernah membuka akun FB itu ya lur. Tentu dia takut ketahuan sama si Yael lur. Dan hari-hari pun berlalu, hubungan mereka pun masih terlihat sama seperti dulu, romantis tapi jarang Cikipiu lur. Nah, siang itu Yael kembali meminta sama Sakar lur untuk Cikipiu. Padahal Sakar sedang lelah lur. Karena bini yang minta, mereka pun akhirnya Cikipiu lagi lur di ruang tamu lur. Nah, suatu hari saat Yael berada di kantor, dia iseng membuka akun FB-nya. Nah, disitulah ada permintaan pertemanan dari akun yang bernama Steve Rubin lur. Dia teramatlah ganteng ya lur. Yael pun menerima permintaan pertemanan itu. זה מאוד מכאיב. תכניסי אותה. אני החזרתי אותה. Yael ini heran banget, siapa sih ini orang, karena dia nggak kenal sama sekali. Melihat sudah ada pesan yang masuk, Yael pun membalas pesan itu. Dan betapa senangnya si Sakar itu lur mendapati akun fake Facebooknya itu sudah berteman dengan Yael bininya. Chat-chatan pun akhirnya terjadi ya lur. Berhari-hari sudah mereka chat-chatan, Yael nampak mulai senang dengan sosok Steve Rubin itu lur. Dan hingga suatu malam Sakar dan Yael bininya itu makan malam bersama dengan teman-teman Sakar. Ada juga Amos di situ ya lur. Nah, di tengah obrolan asik mereka itu tiba-tiba saja si Yael ngajak Sakar nemenin dia ke WC lur. Nah, disitulah kembali lagi Yael minta jatah Cikipiu sama si Sakar ya lur. Mereka pun Cikipiu lagi di WC umum kali ini lur. Parah nggak lur? Nah, disinilah Sakar mulai berpikir lur, apakah ini efek dari akun Facebook itu? Hubungan mereka seperti fresh kembali seperti dulu lur. Sesuai dengan saran Amos yang mengatakan untuk memperbaharui hubungan mereka ya lur. Nah, semakin hari Yael pun semakin asik ngobrol dengan akun FB Steve Rubin itu. אתה אוהב ספרות רוסית וסרטי פורנו ישנים. ואתה הפכת להיות תוספת מדהימה בחיים שלי. Hingga pada suatu malam, Sakar yang merasa berdosa dengan apa yang dilakukannya ini akhirnya ngechat dengan akun FB itu dan jujur mengatakan bahwa dia adalah Sakar, suamimu Yael. Nah, melihat itu betapa malunya si Yael lur. Dan dia pun menangis membaca pesan Sakar ini adalah caranya dia ingin membangun kembali hubungan mereka yang vakum baginya. Sakar mengakui dia stres dengan semua ini ya lur. Dan Yael ada juga merasa bersalah karena mencueki Sakar saat ingin bercikipiu ya lur. Namun dia marah lur karena dikerjai seperti ini lur. התחתנו, הבאנו ילדה מדהימה. הוא מסוגל אפילו לכתוב את השם שלה. בבת מצווה. טלי לא הפסיקה להציק לה שהיא צריכה לקנות יומן שאיתו היא תוכל לתעד את הטיול.
אני בסם ביציאה מהחנות, ואני הייתי צריך לראות את הדבר הכי יקר לי בחיים, נקבע באדמה. את מה מההתכתבויות שלנו את חולקת איתו ומה לא. אני מבקש את זה לא תחלקי. Sesampai di rumah, dia pun terlihat kecewa dengan Sakar ya lur. Sementara itu Sakar meminta maaf kepada Yael jika cara ininya salah ya lur. Semenjak itulah hubungan mereka pun akhirnya memburuk lur. קיבלתי היום הודעה מסטיב. שברה לי את הלב. לא. ממש לא. פשוט. Dan Sakar mulai terlihat acak-acakan. Dia benar-benar terpukul dengan cara yang dipilihnya itu. Sakar pun banyak mengabaikan kasus-kasus besar yang ada di kantornya, sehingga membuat anak buahnya bertanya-tanya lur. Apalagi banyak klien mereka yang pergi dan mereka mulai rugi lur. Melihat itulah akhirnya Yael memaafkan Sakar lur. Dan malam itu Yael memberi sesuatu yang sangat spesial untuk Sakar lur. Dia meladeni Cikipiu Sakar dengan begitu hebatnya, sehingga Sakar terlemas-lemas ya lur. Mereka pun kembali romantis lagi, bahkan melebihi semenjak awal-awal pertemuan mereka dulu lur. Sakar pun menceritakan semuanya kepada Amos bahwa ternyata trik Amos yang dipikirkannya konyol dulu itu bisa hebat kayak gini katanya lur. Dia pun berterima kasih banyak kepada Amos. Malahan Amos yang terheran-heran, kok iso pikirnya, kan ini iseng doang. Namun faktanya begitu lur, kata Sakar. Emang mereka sekarang sudah berhubungan baik dan pada akhirnya semua pun normal kembali ya lur. סיימת? שאני וקצרנית, יש לך עוד שאלות? סיימת לגמרי. קיור בשפע. אשתי יש מהאב. אנחנו מאושרים, כמו שלא היינו מאושרים אף פעם. Namun satu masalah yang ada lur, Sakar sampai sekarang masih membajak HP-nya Yael lur, dan itu belum diakuinya ke si Yael ya lur, sehingga dia masih bisa membaca pesan yang terdapat di HP Yael lur. היי, אתה. בכל אופן. היי. Dan hingga pada suatu malam Yael mendapat pelanggan baru lur, kan dia agen real estate. Nah ternyata pelanggan si Yael ini adalah mantannya sendiri lur. Dan si Sakar membaca pesan di HP itu bahwasanya mantan Yael ngajak Yael ketemu di sebuah resto mewah lur. Karena pelanggan, Yael pun menyetujuinya, maka berangkatlah dia malam itu. Dan Sakar pun ternyata melihat Yael ya lur. Nah disitulah hati Sakar hancur sehancur-hancurnya lur. Setahu dia Yael ketemuan biasa dengan mantan ya lur, bukan hubungan bisnis ya lur. Karena di pesan itu hanya meminta bertemu, nggak ada ngobrol masalah rumah lur. Salah paham gitulah lur ya. אני סיפרתי לך את הדבר הכי כואב שאמרתי אי פעם, מתוך כבוד אליי. אני מבקש. Dan Sakar pun kembali kusut karena dia benar-benar cemburu buta ya lur. Dia pun akhirnya pulang dan menunggu Yael pulang hingga larut malam. Dia sengaja menahan kantuknya untuk berbicara empat mata dengan si Yael. Maka tibalah waktunya Yael pulang lur. Sakar menyambutnya dengan dingin sekali. Usai Yael duduk, barulah Sakar ngomong. Sakar menuduh Yael bertemu dengan mantannya dan dia pun langsung menuduh Yael serong darinya. Dan Sakar merasa wajar kemarin-kemarin Yael sempat dingin dengan dirinya. Rupanya dia balikan, kata Sakar lur. Dan Yael langsung marah dituduh kayak gitu tanpa bukti yang konkret. Pertengkaran hebat pun terjadi lur. Ini adalah pertengkaran terbesar selama pernikahan mereka. Untuk nenangin diri, Sakar pun memilih pergi dari rumah itu. Dan malam itu Sakar pun memilih bobok di mobilnya ya lur. אתה הדבר היחיד שיכול לעודד אותי. ואני חייב להגיד שגם עליי עבר לילה לא פשוט. בצורה כל כך קרה ומאיימת, אני מבקשת ואני לא אבקש עוד פעם, סוף ציטוט. Sementara Yael yang khawatir dengan Sakar berusaha menelpon, namun tak ada hasilnya lur. Sakar nggak mau menjawab. Dan hingga pagi hari Yael sama sekali nggak tidur semalaman lur. Dia pun menelpon teman-teman Sakar, namun tak ada yang tahu di mana posisi Sakar. Yael pun panik minta ampun. Itulah gambaran cinta Yael kepada Sakar ya lur. Sakar yang salah paham membuat semuanya kacau lur. כן, אני יודעת שזה חשוב, אבל אני לא אגיע. אלונה? היי. חיכיתי את כל השעות האלו לענות לך, כי אני לא רוצה כעסים.
Sakar semakin terlihat kacau banget hidupnya lur. Dia sangat kusut sekusut-kusutnya dan akhirnya Sakar dan Yael bertemu di sebuah bar. Disitulah Yael mencoba menjelaskan dengan baik ke Sakar lur. Namun tetap saja Sakar nggak mau terima ya lur. Apalagi dia dalam keadaan oleng, susah lah diomongi gitu lur. Dia pun berlaku kasar ke Yael hingga akhirnya Yael marah besar dan pergi lur. Nah, Sakar ini belum juga puas dengan semuanya lur. Dia pun pulang ke rumah. Di rumah mereka pun kembali bertengkar hebat dan disitulah terbuka semuanya lur. Ketika Yael bertanya dari mana Sakar tahu itu semua kalau dia bertemu dengan mantannya, dan Sakar pun menjawab dia memajak HP Yael. Yael pun akhirnya nggak terima dengan ini semua lur. Dia tahu HP-nya dibajak, dia begitu emosi dan marah besar. Kok bisa selama menikah bertahun-tahun Sakar berbuat seperti itu kepadanya? Nah, Yael merasa dia begitu setia selama ini, dia mengurus rumah tangga semaksimal mungkin. Kenapa Sakar dengan tega menuduhnya begitu lur? Penjelasan Yael ya lur. הסבלנות היה עליך. חזרתי הביתה, נכנסתי למיטה. Yael ingin semuanya baik-baik saja lur. Dia pun mencoba menggoda Sakar siang itu lur dengan cara yang disukai oleh Sakar. Namun Sakar sama sekali nggak tergoda untuk bercekipau lagi dengannya ya lur. Nah, disinilah Yael menarik kesimpulan lur, kalau udah digoda nggak bisa maka pasti tak ada lagi cinta pada diri Sakar untuk dirinya lur. Dia pun meminta Sakar memilih jalan terbaik untuk kehidupan mereka lur. Dan Sakar pun akhirnya memilih pergi dari rumah lur. Film ini pun akhirnya apa lur? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like Cerita film ini cukup menarik lah lur. Alur ceritanya sangat menyentuh dan ceritanya juga berjalan dengan sangat baik dan sangat enak untuk ditunggu laju antar skinnya lur. Dan para aktornya juga terlihat keren banget, baik itu Sakar yang diperankan oleh Aki Afni dan Yael yang diperankan oleh Enko Nopni ya lur. Sinematografinya yang sedikit redup juga menggambarkan bagaimana cerita film ini menceritakan kisah perasaan yang sedang galau banget lur. Dan pemilihan warnanya juga sangat pas banget menurut gue lur. Untuk ceritanya gue lebih memilih untuk ngulas cerita tentang Sakar dan Yael ya lur. Padahal dalam film ini juga menceritakan tentang kepala Sakar kacau. Tak hanya tentang itu, dia juga mendapat cobaan dalam pekerjaannya di mana banyak kliennya yang pergi dan dia kesulitan dalam masalah finansialnya ya lur, sehingga itu mempengaruhi hubungannya dengan Yael juga lur. Itu juga menjadi masalah di film ini ya lur, tapi gua nggak fokus ke situ lur. Masalah Sakar dan Yael bermula semua awalnya dari akun FB palsu yang dibuat oleh Sakar itu lur. Dan pesannya, kemajuan teknologi itu sangatlah mempermudah kita dalam segala hal, mendekatkan sesuatu yang nampaknya terlihat jauh. Namun jika itu digunakan dengan bijak ya lur, jika tidak bijak maka yang dekat pun bisa menjadi jauh oleh teknologi lur. Oke ya lur, saatnya gue ciao lur.